सिलीगुड़ी में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप एक 14 साल के नाबालिग पर लगा है। ये घटना शुक्रवार को अस्सीगढ़ चौकी इलाके की है। फिलहाल आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. बताया गया है कि आरोपी नाबालिग अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहता है। हर दिन की तरह बीते शुक्रवार को भी नाबालिग की मां काम पर गई थी। तब नाबालिग घर पर अकेला था। तभी पड़ोसी की 4 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। नाबालिग उसे टीवी दिखाने की बात कहकर घर में ले गया। इसके बाद बच्ची के साथ कथित तौर पर उसने दुष्कर्म किया। इधर बच्ची की चीख सुनकर पड़ोस की एक महिला जैसे ही घर में पहुंची तो वो भाग गया। घटना के बाद बच्ची को बरामद कर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल ले जाया गया और अस्सीगढ़ चौकी में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नाबालिग को आज जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। আমি তো কাজে গেছিলাম, আমার 4 বছরের মেয়ে পাশের বাড়িতে খেলতে গেছিল। খেলতে যাওয়ার পরে ওর পাশের বাড়ি ভাড়াটি আছে ছেলে, ওর ডাইকে নিয়ে গেছে ঘরে নিয়ে যেয়ে টিভি দেখার কথা বলে নিয়ে দরজা মেরে আমার 4 বছরের বাচ্চা মেয়ের ওপরে অত্যাচার করেছে। পরে বাচ্চাটা বলছে যে আমি ব্যথা পাচ্ছি বলে যখন চিৎকার করছে তখন পাশের আরেকটা ভাড়াটি শুনতে পারে যে দেখে যায় এরকম রক্ত নিয়ে পড়ে আছে। পরে ওই পাশের বাড়ির ভাড়াটিটা নিয়ে আমার বাড়িতে নিয়ে এসছে। বাড়িতে আনার পর সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর ট্রিটমেন্ট করে আবার সাথে সাথে সিভিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সিভিলে ভর্তি আছে। কার কার নামে অভিযোগ একজনের নামেই থাকবে। আমার খেলাধুলা করতে যে বাড়িতে ঘটনাটা ঘটছে সেই বাড়িতে মানে ঠাকুমা বলে তো আমি আর ওর বড় মা ওই বাড়িতেই বেশি থাকে। ওই বাড়িতেই খেলাধুলা করে। বাড়িতে পাশে ভাড়াটি ছিল না ছিল না, একা ছিল। 14-15 বছর স্কুলে পড়াশোনা করে। এখন কোন স্কুলে পড়ে সেটা বলতে পারবো না। বাড়ির অরিজিনাল বাড়ি হচ্ছে ময়নাগুড়ি বা শুনতে পারছি আমি জলেশ্বরী। এই মালিক তো নয়, মহিলার নাম যে কি বলতে পারবো না। এখন বর্তমানে একটু নর্মাল আছে, সুস্থ আছে আর কি। আমি বলছি সরকারি হিসাবে যা শাস্তি হওয়ার হোক। থানার ভিতরে একটু ঢুকবেন। থানার ভিতরে একটু ঢুকবেন।